Amen. Why don't you clap your hands to the Lord one more time? Una mano de aplauso al Señor una vez más. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I want to minister to you today on this topic, from the cross to the garden. Quiero ministrar en este tema de la cruz al jardín. We just talked about the power of the name of Jesus. Acabamos de hablar del poder del nombre de Jesús. I want to help us today through the word to understand why he has that power. Ahora en esta palabra te vamos a demostrar por qué existe ese poder. If you would, for a moment, would you lift your hands and would you just ask the Lord to minister to your heart today? Levanta tus manos, pídele al Señor que ministre a tu corazón. Ask him to speak to you, whatever situation, whatever it may be. Father, we love you. Dile que te hable cualquier We honor you today. We pray, Father, that your name would be continually lifted high, God. nombre es exaltado. We pray today, Father, that every spirit, whether it be human or demonic, would be bound. And Lord, that your truth would be loosed in this house. Let liberty, let victory be loosed in this house today. We love you. We worship you today in spirit and in truth, God. In the name of Jesus Christ. Would you clap your hands to the Lord today? Una vez más al Señor. Amen. You may be seated. Pueden sentarse. I want to let you know that we're just so privileged to have each of you in the house of the Lord today. Es un privilegio tener a todos aquí en la casa de Dios. Every guest, I know that coming into a new building, a new congregation can be intimidating. Sabemos que a veces te puedes sentir un poco intimidado entrando a un nuevo lugar, una nueva congregación. But I hope that you feel the love of God here today. Queremos que sientas el amor de Dios aquí. Our kids are going to be ministered to right now in our Sunday school class. En la escuela dominical los niños están recibiendo su ministerio. And today I believe the Lord wants to speak to our hearts. Pero creo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones aquí hoy. Many times we go through the motions on what some would call an Easter service. You got your roast prepared in the crock pot and maybe your grill's going. Muchas veces hacemos lo tradicional durante este tiempo de Pascua. Tenemos ya algo cocinando en la casa. But I'm thankful that today we're going to go from Genesis to Revelation. So just put that on pause and we're going to be here for a minute. Pero hoy vamos a cruzar de Génesis a Apocalipsis, así que pongan el resto en pausa. I want to show you in the Word of God, we see that from the beginning in Genesis to the end, Desde el principio de Génesis hasta el final, the Bible starts with a message in the garden and it ends with a garden as well. la palabra empieza mencionando un jardín y en Apocalipsis termina en un jardín. Today, right in between that, we celebrate what's in between that garden, and that is a cross. Pero entre ese espacio hoy celebramos la cruz. If you want to understand the deeper meaning of the cross, we must go to the Word of God. Si quieres entender el sentido más profundo de la cruz, tenemos que navegar la palabra de Dios. We must understand that the cross is not just a moment, but it's also a moment that is leading to something else. La cruz no solamente fue un momento, pero fue un incidente que nos lleva a otros lugares. How many believe that God is doing something powerful in this day and age? ¿Cuántos saben que Dios está haciendo algo poderoso en este día? God is still healing, He's still restoring, He's still doing what He did way back in the book of Acts 2,000 plus years ago. Dios todavía está sanando y restaurando igual como lo hizo hace más de 2000 años. But there is something that our eyes must be focused on. Pero tenemos que poner el enfoque en esto. Our eyes are focused on the fact that this is not our home. El enfoque es que este lugar no es nuestro hogar. That God is preparing us and restoring to us Eden in the future. Que Dios está preparando y está anticipando traernos de nuevo al Edén. He is preparing us to worship with Him for all eternity. Se está preparando para alabar con Él por toda la eternidad. But I want to go to the beginning in the book of Genesis. Pero vamos al Génesis de la creación. And if you would, turn with me to Genesis chapter number 2. Génesis el capítulo número 2. And we're going to start with a little bit right after creation. Un poquito más adelante de la creación, We see that the Lord created man. vemos que Dios creó al hombre. Genesis chapter 2 verse number 9.
Génesis 2, el verso 9. It says, and out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, and the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. And the Lord God took the man, whose name was Adam, and put him in the garden of Eden to dress it and to keep it. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y guardase. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest eat freely. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in that day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Now, if you do not have a church background, Ahora, si no tienes un antepasado en la iglesia, or maybe you've never heard of the fall of o man, no has oído de lo que es la caída del hombre, how sin entered into the cómo world, fue que el pecado entró al mundo, this is where we find this story, aquí está la historia, or this account. o el acontecimiento. We see that the Lord gave instruction to Adam and Eve, the first two humans created. A los dos seres humanos primeros creados, Adán y Eva, Dios dio instrucción And they had a choice to make. y tienen el poder para decidir. They could be with the Lord. They were able to eat of every tree that bear fruit, Vivir con el Señor y tomar parte de todo árbol en el huerto, except one. excepto uno. Everybody say thanks, Adam. Y todos digan gracias, Adán. Thanks, Eve. Gracias, Eva. There's two trees that we saw in this account. Aquí vemos dos árboles. It was the tree of life, El árbol de la vida, which represented the dependence on God. y este representaba la dependencia de Dios. The tree of life represented life, También representaba una vida, relationship, una relación, healing. sanidad. But the tree of knowledge of good and evil, Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, it represented an independence, este representaba una a independencia, self-rule, un autogobierno, that they would come to the knowledge of sin. que vendrían a conocer lo que es el pecado. One of the trees said, trust God, Uno de los árboles representaba confiar en Dios and the other said, take control. y el otro representaba tomar control. We need to understand that sin wasn't just disobedience, Saben que el pecado no solamente era desobediencia, but it was an independence, a lack of dependency on God. era una declaración de independencia de Dios. They didn't just gain knowledge, No solamente ganaron ciencia, they lost dependence on God. pero perdieron la capacidad de poder depender en Dios. And so, as we continue in our Bible study for the next 6 hours, Así que en las próximas 6 horas pongan atención. Genesis 3, verse 22 Génesis 3 y el 22. says, and the Lord God said, behold, the man is become as one of us to know good and evil now, lest he put forth his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para If you're siempre. not sure what happened in between this, Si no sabes lo que ocurrió en medio de esto, the serpent that was in the garden beguiled Eve, la serpiente en el jardín engañó a Eva, tricked her. la engañó, And the way that he did this, because Satan is subtle, porque Satanás es sutil, de esa manera lo realizó. he's a sly devil. Él es un diablo sutil He questioned Adam and Eve with the word of y God. les puso duda a Adán y Eva en cuanto a la palabra de Dios. Did God say that? Les hizo la pregunta, ¿dijo Dios esto?
Can I help you with something today? Déjame ayudarte con algo. Don't listen to the voice of the accuser. No oigas la voz del que te acusa. Don't listen to the voice that questions the word of No God. oigas aquella voz que causa duda en la palabra de Dios. Did God really say that? ¿Dijo Dios eso en verdad? Does God really promise eternal life? De verdad te promete vida eterna Dios? Can He really promise this living water where I will not thirst again? Él puede en verdad prometer estas aguas vivas de las cuales nunca más tendré sed. The answer is yes, and always yes. La palabra es sí. La The respuesta word es of sí, God. siempre sí. Is yes and amen. La palabra de Dios es sí y amén. His promises are yes and amen. Promesas son sí y amén. His word will never return void. Su palabra nunca volverá vacía. Can I just tell you today that God can do it? Te digo que Dios lo puede. God can address the situation you're going through right Dios now. puede enfrentar tu situación. We see in verse 23, it says, therefore the Lord, God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. And so he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims and a flaming sword, which turned every way to keep the way of the tree of life. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. I'm taking a few moments right now to build a foundation for us to understand. Estoy tomando un momento para edificar un fundamento. Is that from the beginning in Genesis, Desde el principio del Génesis we see a tree, vemos un árbol. this tree of life. Este árbol de la vida It was a tree that we had access to. era un árbol del cual teníamos acceso. It represented healing to the nations. Representaba sanidad a las naciones. It represented the power of God. Representaba el poder de Dios. It was something that man had access to from the beginning. Algo del cual el hombre tenía acceso desde el principio de la creación. Access was open to El them. acceso estaba completamente disponible. But because of sin, Pero por causa del pecado, there was no more access. It was removed. ya se quitó, se revocó el acceso. We see through scripture that the way back to Eden was guarded by a sword and angels. Ahora ya no se podía retornar otra vez al Edén porque había ahí un ángel centinela. We didn't just lose innocence, No solamente se perdió la inocencia, but we lost access. pero perdimos el acceso. God didn't remove the tree to punish man, Dios no quitó el árbol para castigar al hombre, but what he did was he removed access to prevent eternal brokenness. pero quitó el acceso para prevenir ese quebrantamiento eterno. But that brings us to today. Pero eso nos trae a este momento. But God loved us enough. Pero el Señor nos amó suficientemente. He loved us enough to give us a way back. Nos amó suficientemente para darnos un camino de retorno. He had you on his mind. Él tuvo a ti en su mente. From the beginning of the world, he had you on his heart. Desde el fundamento del mundo te tuvo a ti en mente. We go to 1 Peter chapter 1 and 18. It says it perfectly. Primera de Pedro 1:18 lo dice. Church, can I just say something right now, and especially to our guests? Puedo decirles algo, y especialmente en nuestras visitas. We're not here to give you an encouraging TED Talk. No estamos aquí simplemente para darte una charla positiva. We're here to share the power and the revelation of the mighty God in Christ. Estamos aquí para compartir el poder y la revelación del Dios poderoso en Cristo. We're here to show you that the Word of God is the final authority, where we get truth, where we get knowledge and understanding. Que la palabra de Dios es suprema y final autoridad, de donde viene la verdad. You could have an Easter egg later, Después te puedes comer un huevo de Pascua. but right now we need the Word. Pero por ahora necesitamos 1 la Peter palabra. chapter 1 verse 18, it says, for you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited because
from your ancestors, and it was not paid with mere gold or silver, which lose their value. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Can we take a moment right now and recognize what this is saying? Como un momento y reconoce lo que dice esto. Without God, life is meaningless. Sin Dios, la vida no tiene sentido. Can I tell you right now that there is nothing that can satisfy you like God can satisfy you? No hay nada que te pueda satisfacer como Dios lo puede hacer. You could gain the whole world and lose your own soul. Te puedes ganar a todo el mundo y perder tu alma. You can get all of the degrees. You can get all of the jobs in this world that it can offer. Gánate todos los diplomas, todos los empleos de este mundo y puedes. But there is nothing that can save your soul. There is no other God that can save your soul other than Jesus Christ. No hay ningún otro Dios que puede salvar tu alma excepto Jesucristo. Verse 19, it was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin arruga. God chose him as your ransom long before the world began. But now in these last days, he has revealed for your sake. Y ya Dios lo eligió, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, por manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. God is all-knowing. Dios lo sabe todo. He's omniscient. Él es omnisciente. He's all-powerful. Él es todopoderoso. In his word there is life. En su palabra hay vida. Jesus is the word. Jesús es la palabra. And in his infinite knowledge and understanding, Y en su conocimiento y entendimiento infinito, God knew that Adam and Eve would fail. Dios ya sabía que Adán y Eva God fracasarían. knew that there would be a fall. Él sabía que habría una caída, And he did not send somebody else to a cross. pero Él no mandó a ninguna otra a la cruz. But he himself put on flesh and manifested his glory to the earth. Pero Él mismo se vistió de carne y manifestó su gloria a toda la tierra. In the beginning was the Word, and the Word was with God. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. And the Word was God. Y el verbo era Dios. He was in the beginning reconciling the world unto himself. Desde el principio reconciliando al mundo a sí mismo. This God, this Word put on flesh. Este Dios, esta palabra se encarnó. And as Pastor Tim was talking about, he humbled himself in the likeness of man. Y como dijo el pastor Tim, se humilló tomando la forma de un hombre. Because there had to be a lamb. Porque tenía que haber un cordero. There had to be an atonement. Tendría que haber propiciación. A sacrifice. Un sacrificio. From the beginning, desde el principio. we see that there was even grace in the garden. Ahora en el jardín aún podemos ver su gracia. Man in their shame tried to clothe themselves with leaves. El hombre en su vergüenza tratando de cubrir su desnudez. But right from the beginning, something had to die. Pero desde el principio algo tuvo que morir. Blood had to be shed. Sangre tenía que ser derramada. The Bible says that the Lord took animal skins. Y dice la Biblia que Él tomó las pieles de animales And clothed Adam and Eve. y vistió al hombre y a la mujer. Even still his righteousness, even because they failed him, he still clothed them with his righteousness. Aún fracasándole los cubrió con su justicia. We see from the beginning God's love for you. Desde el principio podemos ver el amor de Dios hacia ti. This is what we celebrate today. Y eso es lo que celebramos aquí hoy. Is that he came Es que Él vino with you on his mind contigo en mente to restore para restaurar what was broken, lo que estaba quebrantado, to restore access para restaurar acceso to what was taken away. de aquello que se había quitado. The cross
was the greatest miracle we have ever seen. La cruz fue el milagro más poderoso que hemos visto. Is that God, Que Dios, the creator of all the universe, el creador de todo el universo, came vino and he dwelt among us. y moró entre nosotros. And we beheld his glory Y nosotros vimos su gloria, as the only begotten of the Father, el único Hijo primogénito, full of grace, lleno de gracia, mercy, misericordia, light, luz, salvation, salvación, redemption. redención. 2 Corinthians says that for he hath made him to be sin for us. Dice la palabra, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. He was that spotless lamb. Él fue ese cordero puro. He became sin. Él se hizo pecado. Who knew no sin. El que no conoció pecado, Spotless. sin mancha, That we might be made the righteousness of God in him. para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. God does not share his glory with anyone else. Dios no comparte su gloria con ningún otro. Jesus is the great I am. Jesús es el gran yo soy. Jesus is the image of the Almighty God. Jesucristo es la imagen del omnipotente Dios. When it is all said and done, Y cuando todo sea dicho y when hecho, we get to our final destination, lleguemos a nuestro destino final, there will be one throne habrá un solo trono that he will be sitting on. sobre el cual Él estará sentado. And we will behold his glory. Y nosotros veremos And su gloria. we will see his face. Y veremos su rostro. Jesus became the curse. Jesús se hizo la maldición. Man took the curse, El hombre tomó esa maldición. but God gave, and he took that curse right back. Pero Dios, el que la dio, la quitó. Because sin entered into the world, Porque el pecado entró al mundo. we were dead in our trespasses. Muertos estábamos en nuestros pecados. Do you understand what I'm saying? Right ¿Entiendes now? lo que te digo? But it's the cross. Pero es la cruz. It's the cross that takes the curse. Es la cruz la que toma la maldición It gives us access. y nos da acceso. Access back to the garden. Acceso una vez más al jardín. Before the cross, I want you just to close your eyes for a moment, Cierra tus ojos por un momento, because this is what we remember. porque eso es lo que recordamos. The cross, La cruz. we see one of the 12 betrays him. Vemos que uno de los 12 le traiciona. Jesus is abandoned by those closest to him. Los más cercanos a él lo abandonan. He's falsely accused Lo acusan falsamente by the people he came to save. por los mismos que vino a salvar. He was beaten. Fue golpeado, He was slapped. fue bofeteado, He was mocked. fue burlado, He was scourged. fue azotado, His back was ripped open. His body was broken. el azote le abrió la espalda, Blood shed. sangre virtió, A crown of thorns pressed into his head. una corona de espinas presionada contra su cabeza. If you look at historically, it was not a halo of thorns like we see now. Si ves en la historia, no era simplemente una pequeña corona de espinas, But historically, it was a full crown pero era una corona entera that went over the entirety of his que head. cubría toda la cabeza. And those thorns were about this big. Y esas espinas eran como así de largas. And they hammered
They pressed in y that las crown empujaron, las martillaron and cried, "Hail, King of the Jews." y clamaban, he aquí el rey de los judíos. They spit on him. Le escupieron, They humiliated. lo humillaron, They struck him again and again. golpearon repetidamente. They forced him to carry his own cross. Y después lo forzaron a llevar su propia cruz To Golgotha, the place of the a skull. Golgotá, el lugar de la calavera. Historically, in pictures, we see that the nails that pierced his feet were in the front, as if his feet were crossed over like this. En la historia vemos las imágenes que han dado los artistas que los clavos, el clavo cruzó entre los pies que tenía cruzados de esta manera. We see that in pictures and images, his hands were pierced here. En las pinturas vemos que los clavos cruzaron por su mano aquí, But historically, we see that his hand would have ripped off the cross. pero en la historia podemos ver que su mano no hubiera podido sostener esos clavos, su cuerpo. Los clavos no pudieron sostener su mano. And so they would nail right in the wrist to keep the bone Pero la verdad era que le clavaban en la muñeca hanging on the nail. y ahí colgaba entonces. That they didn't pierce him through the front of his feet, but they would grab it right in the ankle and nail it to the sides of the cross. Los clavos los clavaban al lado del tobillo y así lo clavaban al madero. A criminal's death. La muerte de un criminal. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. All of this Y todo esto because he loved you. porque te amó. Because he loved you enough. Porque te amó suficientemente. He loved you enough Te amó suficientemente to restore access back. para restaurarte el acceso de vuelta. He was crushed under exhaustion. Aplastado y exhausto. Isaiah said it like this, prophesied it, and it came to pass. Isaías así lo profetizó. Surely he hath borne our griefs and our sorrows. He was wounded for our transgressions. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. The Lord hath laid the iniquity of us all upon him. Y el Señor, Jehová, cargó en él el pecado de todos nosotros. The sin of the world. El pecado de todo el mundo. Not just the millions that are alive right now, No solo los millones y millones que viven ahora, but every soul, past, present, and future. pero de toda alma pasada, presente y futura. This is the sacrifice that he made. Este fue el sacrificio que él realizó. Who are we ¿Quiénes somos nosotros to treat him without reverence? que le tratamos con tan poca reverencia? Who am I ¿Quién soy yo that we could treat this day so casually? que podemos tratar este día particularmente en una manera tan casual y pasiva? This is why heaven is going to be filled with every knee bowed, crying, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Por eso el cielo estará lleno de aquellos que de rodillas clamarán, santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. For a moment, could you just lift your hands? Por un momento, Could you just magnify levantemos his nuestras name? manos. I'm not going to be much longer.
No voy a tomar mucho más tiempo. Musicians could come. Vengan, músicos. It is his love for us Es su amor por nosotros, that he went to that cross. el cual lo llevó a esa cruz. 1 Peter 2:24 says, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes we are healed. Primera de Pedro nos declara quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. How many know that that's not where the story ends? Pero ¿cuántos saben que ahí no termina la historia? Saturday might have been a dark day. El sábado pudo haber sido un día oscuro, A lot of questions in the disciples' minds. muchas preguntas en la mente de los discípulos. I thought this was the Messiah. Yo pensé que este era el Mesías, But Sunday morning, pero ese domingo en la mañana there was an empty tomb. había una tumba And there vacía. was a risen Savior. Había un Salvador resucitado. Death is swallowed up in victory. Sorbida es la muerte en victoria. Oh, death, where is thy sting? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh, grave, where is thy victory? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? He was dead, but he has risen. Murió, pero resucitó. He is risen. Él ha resucitado. He is risen. Él ha resucitado. He is alive Y forevermore. vive por siempre. He reigns on the throne. Y reina sobre el trono. Come on, clap your hands. Hallelujah. Hallelujah. Come on, take a moment, glorify him. Glorifícale. It's not just that he died, but it's that he got back up. No es que murió, pero es que resucitó. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Be seated for a moment. Tomen asiento. We see something in Scripture, and this is the beauty of the Word, La hermosura que vemos aquí en la escritura es esta. is that Jesus had a special relationship with the Apostle John. Que Jesús tenía una relación muy especial con el apóstol Juan. And there's details that he writes that no other gospel writers write. Y hay detalles que escribe Juan que ningún otro evangelio presenta. We see in the beginning that Adam was created to dress the garden, to care for the garden. Vemos en el principio que Adán fue creado para cuidar el huerto. He was to name the animals. He was to have dominion on the earth Se le dio dominio sobre la tierra, nombrar los animales, and to walk in communion, walk with him in the day, ambular con el Señor y caminar en comunión con Él, to know God in an intimate way. a conocer a Dios en una manera íntima. Because of sin, we lost that access. Pero por el pecado perdimos ese acceso. But after the cross, Pero después de la cruz, after he rose from the dead, después de que resucitó de los muertos, we see something so powerful. vemos algo poderoso. In John chapter 19, verse 41, San Juan 19:41. we see that the apostle Peter and John and Mary, they go to the tomb. Pedro, Juan y María van a la tumba. We see some powerful images there. Vemos unas imágenes poderosas ahí. The cloth that covered his face folded up. El
manto que cubría su rostro ya doblado. Two angels at the different ends of where Jesus laid. Dos ángeles, uno al pie y uno a la cabeza. The angels declare, he's not here anymore. Y declaran los ángeles, Él ya no está aquí. He's risen. Ha resucitado He's alive. y vive. The one you walked with, Con el que ustedes caminaron, the one you talked with, con el que ustedes hablaban, the one you saw do all those miracles. al que vieron hacer todos los milagros. He's alive. Él vive. But there's a little detail Hay un pequeño detalle that we often skip. que a veces no vemos. Bible says in John 19:41, it says that Mary was there at the tomb. Dice verso 41 que María estaba ahí en el sepulcro She is weeping y ella llora and she sees a man there y ve a un hombre ahí in the midst of the garden, en medio del jardín, because the tomb was in a garden. porque la tumba, el sepulcro estaba en un jardín, And she thought it was a gardener, y pensó que él era un jardinero, someone that kept and maintained the garden. alguien que mantenía y guardaba ese jardín. She said to the gardener, Y le dijo a aquel hortelano, do you know where they took his body? ¿sabes a dónde se llevaron su cuerpo? Do you know where Jesus is? ¿Sabes dónde está Jesús? Why could Mary not recognize him? Porque es que María no lo podía reconocer. I'm not sure. Estoy seguro The Bible says that he was marred, that his visage was disconfigured because of what had happened. es obvio, y la Biblia dice que su rostro estaba desfigurado. I'm not sure. I'm not trying to claim anything here. No estoy tratando de enseñar alguna especulación, no sé. But it was the moment that Jesus said, Mary. Pero fue en el momento cuando Jesús dijo, María. It's when Jesus spoke her name. Fue cuando Jesús dijo su nombre. She responds, Rabboni, teacher, Ella responde, Maestro, master. Rabón. Something about the restoration of what happened in that moment. Piensa por un momento la restauración que ocurrió en ese momento. Jesus was in the garden Jesús estaba en el jardín because it was imagery of a restoration that was happening to humanity. porque esto representa la imagen de lo que le esperaba a la humanidad. Eden was beginning to be restored. El Edén empezó a ser restaurado. This is why Jesus is called the second man, Adam. Por eso es que a Jesús le llaman el segundo hombre o el segundo Adán. We see imagery of Jesus saying words like, when you receive my spirit, Imágenes de Jesús diciendo, recibiréis mi espíritu. out of your belly will flow rivers of living water. De tu interior correrán ríos de agua viva. Can I just take a few more minutes? 2 minutos, por favor. There's something so powerful and revelatory in the world, in the word. Tan revelatorio aquí en la palabra. We have the cross. Tenemos la cruz It's referenced as a tree. y le hace referencia a la palabra como un madero. The same Greek word in Revelation that's used for the tree of life. La misma palabra griega que se usa en Apocalipsis para el árbol de la vida. It's like Xylon or something with the X. Es la palabra griega Xilón.
The same Greek word used for the cross La misma palabra griega que se usa para la cruz is the word that's used for the tree of life. es la misma palabra que se usa para el árbol de la vida. In the Garden of Eden, En el jardín de Edén there was the tree of life. estaba el árbol de la vida. In Revelation, En Apocalipsis, when there's a new heaven donde hay un nuevo cielo and God restores his people, y Dios restaura a su pueblo. the final destination, El destino final, there will be a tree. habrá un árbol And from it, y de él it'll have 12 different kinds of fruit. tendrá 12 tipos de fruto. And the Bible says that the leaves will heal the nations. Y dice que las hojas de ese árbol sanarán las naciones. And Brother Jose, from the throne of God Y hermano José, desde el trono de Dios will flow the river of life. fluirá el río de la vida. And from that river, Y de ese río it feeds the tree. alimenta, It feeds the nations. alimenta las naciones. Are you starting to see this? Están viendo la imagen Right now, en este momento. this is our tree of life. Este es nuestro árbol de la vida. This is the tree Este es el árbol that gave life, que dio vida, that gave access. que dio acceso. I'm not saying they're the same tree. No digo que es el mismo árbol. What I'm saying is this, Lo que estoy diciendo es esto. is as the tree of life in Revelation stands in the middle, Así como el árbol de la vida en Apocalipsis, ahí está en medio. I'm going to have a hard time not seeing that tree. Se me va a hacer difícil no ver este árbol. I'm going to have a hard time not seeing the cross. Voy a tener dificultad no viendo esto. Out of your belly will flow rivers of living water. De tu interior correrán ríos de agua viva. In the Hebrew, that's not talking about your stomach. En el hebreo eso no habla de tu estómago, It's talking about the inward man, the Está hablando innermost del- part of the man. del hombre interno. In this time, En este tiempo, God doesn't fill temples with his spirit. Dios no llena edificios con su espíritu. Temples of brick and mortar. Templos de ladrillo y But- cemento. The New Testament covenant we have El pacto del Nuevo Testamento que tenemos tú y yo is we are now that temple. es que tú y yo ahora somos ese templo. Is that the throne that the Spirit flows from, it now sits on our heart. El trono del cual fluye ese río ahora está aquí en nuestro corazón. When we are born again, Cuando nacemos de nuevo, we walk in that new dimension of access. caminamos en esa nueva dimensión de acceso. It's not we don't just stop at the cross, No nos detenemos solamente en la cruz, but we look to our final destination. miramos hacia nuestro destino final. Is that there will come a time Vendrá el tiempo, where he will not just dwell within us, no solamente morará en nosotros, but we will dwell with him. pero nosotros moraremos con Él. We will see his face. Say that again. We will see his face. Veremos su rostro. I want to see his face. Yo quiero ver su rostro. I want to know him. Quiero conocerle. Revelation 22, 1 through 3. Apocalipsis 22 del 1 al 3.
The last chapter in the Bible. El último capítulo de la Biblia. Jesus, lift your hands with me. Levanten sus manos. Jesus. Thank you, Jesus. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. In the midst of the street of it and on either side of the river was there the tree of life, which bare 12 manners of fruit and yielded her fruit every month. And the leaves of the tree were for the healing of the nations. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Know ye not that so many of us, as we're baptized into Christ, we're baptized into his death? ¿O no sabéis? I'm sorry. Go ahead. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Stand with me. Pongámonos de pie. If God can take someone like me, Si Dios puede tomar a alguien como yo, someone like him, o alguien como Él, and make them new, y hacerlos nuevos, how much more can he do that with you? ¿cómo más no lo podrá hacer contigo? Jesus. He takes graves Él toma sepulcros and he makes them gardens. y los hace jardines. He takes dead things Él toma cosas muertas and brings them to life. y las resucita. He takes broken marriages Él toma matrimonios quebrantados and restores them. y los restaura. He takes addictions and being bound by sin, Él toma las adicciones y todo el que esté ligado por el pecado and he says, "You're my son. y dice, tú eres mi hijo, You're my daughter." tú eres mi hija. Today, I'm Hoy not trying to stir emotions, estoy tratando simplemente de emocionarte, but I'm trying to speak to your spirit right now. pero estoy tratando de hablarle a tu espíritu. Faith is something that only God can impart. La fe es algo que solo Dios puede impartir. We're saved by faith. Somos salvos por la fe. What that means is Y lo que eso significa, that he can take us from a dormant soul. que puede tomarnos de una alma He adormecida, can take us from a place of being dead in our trespasses, dead in our sin,
Nos puede tomar de un lugar donde estamos muertos al pecado, del pecado y por el pecado. And what faith does, it's the exchange. It's an exchange of faith. Y la fe inicia, hay un intercambio. The Bible says if our Con la fe. gospel be hid, it is hid to them that are lost, and the God of this world hath blinded the minds of them. La palabra dice que si el evangelio estará escondido, ha sido escondido de aquellos, porque el Dios de este mundo ha cegado sus ojos. Jesus said, if you love me, keep my commandments. Declaró Jesús: si me amas, guarda los mandamientos. Can I tell you today that baptism is not optional? Te puedo decir hoy que tu bautismo no es una opción. It is his baptism that represents that new birth. Es el bautismo que es parte de lo que representa nacer de nuevo. Those rivers of living water, Esos ríos de agua viva. that's the spirit that was poured out on the day of Pentecost. Ese es el espíritu que fue derramado en el día de Pentecostés. He is still pouring out his spirit just like on the day of Pentecost. Todavía está derramando su espíritu como en el día de Pentecostés. We just talked about by his stripes we are healed. Acabamos de decirlo, que por su llaga fuimos sanados. It is because of the cross that if you come to this altar and you lift up your hands in faith, your body can be restored in an instant. Eso es lo que hizo la cruz. Si tú vienes a este altar hoy, tu cuerpo puede ser restaurado instantáneamente. God can take a chronic issue that you've been facing and heal you in this very moment. En este momento Dios puede tomar tu enfermedad más crónica y sanarla inmediatamente. It's not a bunch of hype. Esto no es simplemente palabrería. His word is either true or it is not. O la palabra de Dios es la verdad o no lo es. And his word declares that we will lay hands on the sick and they shall be healed. Palabra declara: impondremos manos sobre los enfermos y sanarán. We'll speak in new tongues. Hablaremos en nuevas lenguas. We'll cast out demons. Echaremos fuera demonios. Church, this is still happening today. Esto todavía pasa hoy. I want to say this right now. Voy a decir esto. If you've come here today Si has venido aquí hoy and you need God to do a work in your life, y necesitas que Dios haga obra en tu vida, firstly, I want to ask our ministers to come up here, our prayer team to come up here. pero que pase al frente nuestro equipo de oración, los ministros. But as I am speaking right now, and as we begin to share the name of Jesus in song again, Ahora empezamos a compartir el nombre de Jesús en nuestra alabanza. I want to tell you this right now. Te digo esto. This is one of the most intimidating moments. Este es uno de los momentos que más intimida. This is the moment where doubt starts to come into your mind. Este es el momento cuando la duda trata de meterse en tu mente. This is the moment where lies start to get told in your ear. Este es el momento cuando mentiras empiezan a susurrarte en el oído. Lies like, well, I've come to an altar before. Lies like, I've come to an altar before. Mentiras como que ya he venido a un altar anteriormente. I've asked God to do this for me Ya le he before. pedido a Dios que hiciera esto antes. What makes this any different? Que hace este momento diferente a otros. Can I just tell you, I'm bold enough to say it'll happen now. Y yo te voy a decir simplemente, pasará Can I ahora. just tell you that right now, if you make a decision to be baptized in the name of Jesus, He can change your life radically in this moment now. En este momento Dios puede cambiar tu vida en una manera radical si tú haces esa decisión. I'm not telling you that everything in life is going to be perfect after No this. te declaro que todo en tu vida va a ser perfecto después de esto. But what I'm telling you is that there is a hope that you can have that only He can give. Pero solo te digo esto, hay una esperanza que solo Él te puede dar. There is a peace that only He can give you. Hay una paz que solo Él te puede It dar. passes all understanding. Que pasa todo It entendimiento, passes your intellect. más allá de tu intelecto. Can I tell you right now, it surpasses the emotions that you're feeling. There is a work that God can do in this moment. Más allá de lo que sientes en tus emociones, hay una obra que Dios puede hacer ahora mismo. Lift your hands all throughout this place. Make your way to the altar today. Levantemos manos al Señor. Church, I want to pray this right now, that there would just be an element of faith that would come into this house. Orar para que ahora se desate el don de la fe.
Whether you need the gift of the Holy Ghost or you need healing in your body or you need to be baptized. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Do not let a moment pass you by Que no te pase este momento. without coming and giving your life to Him. Tú vengas y le des tu vida a Él. God wants to do something powerful in your life. Dios quiere hacer algo poderoso en tu Make the vida. decision to give your life to Him. Haz la decisión de entregarle tu vida. Take a moment right now. Don't be shy. Como un momento, no claudiques.